السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ozo inimonyam force komshani konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne no kredie jinabre kese na awom ene ne ho abakosem ahodo ne afutu ahodo de maaye no ene ho akwankyere anamede emamo ewo menyamsem kan ahodo a atwam nim ne saa no nti ene dai meto aso na maka bibi aka ho. Komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinabre ben na opese o maye duru ewo nyamesuru ne no kreka mu aba riwayat Musa Hafs bin Asim bo amanye se komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka se saa ahyansudie we esombo mayen se yede behunu obi a oyetrofo eno ne se saa nipa no ote asem a ohwehwem no asase eheta komiamia mohwe we yesuban a ewo enipa ebinum jamaati mu sosi obi ne mo saa soban ebinum atwere krata ede breme impo ebo charge fa obi hu se sumesia yesi wa yesi ebewi ase na obaye hwehwemu no obo sa asem no na entesa na afa ukobusa nipa a otwere krata na se na o sa asem ehifa na wotifiri wo se wo yetifiri baabi na ote no ano na wahase ebo hu dede na obo hu charge nkofo o mutise yi no e wo se wo mo edwendwene ho no mu no se komshani Muhammad sallam afra nkofo o mutin nsem o mu hwehwem no nso o mo hyeta ne se o mo ya atrofo abara wa yafu from sa Hazrat Aisha radiyallahu anha bo amane se komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uchiri atro kokokokokra free sahaba fonim tise kobasa obi edi atro komshani Muhammad sallam animu a asem no ya na eha komshani eha na koma krompo se komshani so obi edi atro aya na eha na pa na odi ya ewo ho na otimi di hu ya ma no kobasa odehwe na komam na komshani timi eyesa ma ebedu baby na sa nipa na kasa wasachira free na atro ho na wasachira free atro ho kra abara waya tfufro mu se Hazrat Asma radiyallahu anha bo amane se obabi ba komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ka se mikunu ewo yire a otoso mienu ntino eye bone de mame se mikunu eyire otoso mienu no meshada aka kire ne se mikunu ehwe miye mikunu diwe ya mame se na be ya wabra mikunu nso mfa bibi amame me ye ne sa na nka me de ahye na bufu ana me de aha no enam so ma komshani Muhammad sallam eka se onipa bi a obeye no hunte se ade ade bi ama no nso ye mfa ade bi ma no no saa nipa no ote se atro atare mienu ninyina ne se na o kasa aseme ya kire ne kunu eyire otoso mienu no de aha no de ahye na bufu nti no komshani kire se we eyemfonso nti saa hadisi ni nkire mu no mo kire se atare asema ya ka no ha no eyemfato ho ne ma a ne nkire se ne se saa nipa na otwa atro no odi atro no ana ode nada edi dwuma no etese de obi ahye ntare mienu baako ode afra ne soro ana baako ode afra ne fom ene se efri ne soro kosi ne fom no atro nkwa ene ntino komshani Muhammad sallam odosu ko wonkyerɛkyerɛ ahodo mu a ode betwe muslimfo na free atro ho
Aba riwayat from say Hazrat Abdullah bin Amr radiyallahu anhu bo amane say komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka say yo suban enan bi a sabakumpo eba onipa bi mu a sa nipa no obeye nyaatwemuni kopim say sa nipa no betwe no firi sa suban no ye be frɛ ne say oye nyaatwemuni ene ne say sa wode ade bi hye ne nsa na wadi wonhwammo na sɛ odi nkoma na watwa atro na sanso na sɛ ɔba no ho ba na wato na no ho ba na sɛ ɔno kɔ ɔno odi nkoma ne ano baba ya na adidi atam na ahye n'anum ma nti ɔkyerɛ sɛ saa suban ahode abobɔ so yi sɛ baako mpo anaa mienu anaa ne nyina mpo ekopie onipa bi mu a nneɛma ahodo a atwi onipa ɛkɔ atro mu ɛno nti ne saa suban mu mmerɛyɛ wei no ɛyɛ ade a atwi onipa kɔ nyaatwemyɛ mu ɛno nti yɛmfa saa asɛm yi nsi yɛne so na yɛnkasa yɛnyɛ nhwehwɛmu ɛwɔ yɛ abrabɔ mu yɛnwene yɛ tibea ho na yɛnhwɛ sɛ tibea bɛn ana wɔyɛ mu a yɛwɔ saa mmerɛyɛ wei bi ɛwɔ yɛ abrabɔ mu fisɛ wei yɛ nneɛma ahodoɔ ɛbɛtumi de onipa akɔ nifak ɛyɛ nyaatwemyɛ mu na nyaade onipa bi bɛdɔ apɛ sɛ yɛbɛfrɛ ne sɛ ɔyɛ nyaatwemuni saa nso na ɛfa atorɔ a yɛbɛhyeta no nso no ho no Komishoni Islam boyen koko bebre ose Hazrat Samura bin Jundub ebo amane se Komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ta bisa sahaba fo ne se ana mu bi asondaye Hazrat Samura ebo amane se ebra Komishoni bisa nkofo no se ebinum asondaye a wo mu omo sonda ya no se Nyankopɔn pɛ omo ka kyerɛ komishoni omo ka kyerɛ komishoni na ebre bi anopa ana komishoni Muhammad sallam eka fa no ho se ɛna na dwi no me akasa me hu yi kyerɛ bi se enipa mienu bi eba me nkyɛn no mu nyane me na wo mo eka se bra mayenko na ba akososo eka ho eba ya na ono no oda fom na baako so na ogina ne nkyɛn a okuta ɛyɛ dadeɛ na ɔde saa dadeɛ no ewura nanum ɛma ɛte nanum bepie na fono baako no ɔde wura ma no kosi nanim mpo mu na ɛno akyire no ofiri hɔnom na ɔsaa de bewura na fono baako no a ma no kopie na fono baako no na sɛ oyewe na oba afono baako na ɔde dadeɛ ne bewura mu na ɛtete na fono na fono a ɔde kan de dadeɛ ne tete no no obɛkɔ no na saa afono no ayɛ kama kama sɛ ne na ɛte kan ne no nti saa na ɔtɔkɔ so a ɔyɛ na ɔka sɛ subhanallah komishoni sallam ka sɛ me ka sɛ subhanallah we mu yɛ nkrɔfo bɛn na wɔn mu yi ano sɛ yɛbɛkyerɛ ne nipa ban ɔmaka sɛ onipa no a ne yɛ tete yɛde dadeɛ tete na fono ho no ne yɛde wura ne hwene ma no kopie n'ani no ɔno ne onipa bi a sɛ adeɛ kye na ɔsɔre firi ne fie no ɔkɔ abɔnten ɔka atrɔsɛm na atrɔsɛm no ɛhyeta kɔ mmeammea ahodoɔ na ɔyɛ bi a ɔka nsɛmfin ne nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ fa nkɔɔfoɔ ho sɛ nkɔɔfoɔ din ebu ɔnom a ɔkeka nsɛmhunu akɛkɛ atenka keke obenya wo mu ne emu anigye keke nti na ɔkeka nsɛmhunu ahodoɔ de sɛ nkɔɔfoɔ din saa nso na ɛtɔ da obi etimi keka nsɛm ahodoɔ de bɔ obi gu obi ho abɔmfia de sɛ obi egu ne ho fin nti nkɔɔfoɔ a wɔte sɛ na wɔsɛ abere biara na wɔn kae sɛ wei yɛ adeɛ a Nyankopɔn ebebu wɔn ho atan wɔ ho na wɔbɛtwe wɔn aso wɔ ho na ɛgyina bere a ɛnhu paa na ebehia sɛ wɔn bɛyɛ istighfar bebree wɔ ho na abare wayat ibum sɛ Hazrat Abdullah bin Harith ɔte saa asɛm efiri Hazrat Hakim bin Hizam hɔnom ɔse komishoni Muhammad sallam ɛka sɛ onipa a ɔtɔn adeɛ ɛne deɛ ɔtɔ adeɛ ne nyinaa no wɔn wɔ ho kwan sɛ edwadie no obetimi agyae sɛ ɔntɔ adeɛ no bio na mmom sɛ wɔn gyina hɔnom sɛ wɔn di edwa ne deɛ a ɛhɔnom no wɔn ntumi ɛntwe mu mfiri dwadie no na mmom sɛ wɔn mmienu nyinaa ɛde no koredie ɛna edi dwuma no deɛ a ɛne wɔn dwadie no
ɛbɛyɛ nhyirade ama wɔn. Nanso ɔmo mmienu no ɛde nokora bi esumaeɛ na ɔmo dii atorɔ ɛwɔ dwadie no ho a ɛne wɔn adetɔn ne wɔn adetɔ no nya deɛ nhyira bi abɛwɔ mu. Na Allah otumfoɔ wɔn a wɔn di atorɔ no nya deɛ ɔde ne nhyira egu wɔn nnwuma mu. Afei Hazrat Ibn Umar radiyallahu anhu ɛbɔ amane sɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallam ka sɛ onipa bi etwa atorɔ a asɔrɔbɔfoɔ no twe wɔn ho firi ne ho kwansini baako. Na ɛba ne sɛ atorɔ ɛbɔn ne ho. Na saa nso na abakɔsɛm baako a aba Hazrat Abu Hurairah bɔ amane sɛ ebere bi Kɔmhyɛni Muhammad sallam etwa mu wɔ edwam bi na ohunu sɛ obi ɛtɔn atokoɔ. Na ɔde ne nsa ɛhyɛ atokoɔ no ohunu sɛ aseɛ no afɔ na ɔka sɛ wo a wotɔn atokoɔ bia na ɛyɛ wheat anaasɛ ɛyɛ atokoɔ anaa aburo biribi saa ne na ɛte. Na ɔka kyerɛ sɛ na ɛdeɛ na ɛhaw a wayi n'ase afɔ yi na onipa no ka sɛ ala nsomafo nsuo tɔe ɛna ma no fɔe. Na hɔ na Kɔmhyɛni kaa sɛ ɛne ade nti ana wɔmma deɛ afɔ no ɛmmra soro na mmom wɔma no deɛ afɔ no asuma. Sɛ nsuo na afɔ no deɛ afa bɛto soro sɛna bɛyɛ a obi a ɔbɛtɔ no bɛhunu sɛ afɔ na ɔbɛtɔ a watɔ. Na hɔ na Kɔmhyɛni kaa sɛ onipa a obɛdi atorɔ no ɔnka me ho. Wei ɛne sɛnea Kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛdoo so kɔ ɛde kyerɛ yɛn sɛ yɛntwe ho mfiri atorɔ ho. Wei ɛne tebea a Kɔmhyɛni Muhammad sallam pɛ sɛ muslim ni bi ɛkɔm ɛwɔ nokoradie mu. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ ɛnɛ da yi muslimfoɔ ankasa ana nnɛ no wɔn de atorɔ ne apoobɔ aba bɛyɛ wɔn adwumadi wɔn didi dwa. Nti na da yi yɛn yɛgye bɔhyɛ Mesaia alayhi salatu wasalam ato mu no yɛyɛ nkurɔfoɔ a yɛaka ato gya sɛ yɛgye Kɔmhyɛni Muhammad sallam ato mu ne saa ne nti no yɛn nsɛm ne yɛn nnwuma nyinaa no ɛwɔ sɛ ɛda adi ɛwɔ nokoradie mu. Sɛ nte saa deɛ a Kɔmhyɛni aka sɛ mo nka me ho mo ne me ni twɛ kan biara. Yɛwɔ afutuo ahodoɔ bebree a Kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛde tuu yɛmfo sɛ yɛmfa teneneyɛ ne nokora ka ɛmmɔ yɛ bra. Na nyɛ ade onipa bɛtumi ayɛ muslim ni kan kɔpem berɛ a ɔde saa nkyerɛkyerɛ ahodoɔ bɛyɛ adwuma ɛwɔ nokoradie mu. Ɛfa Kɔmhyɛni no n'abakɔsɛm ho no afei mɛka nsɛm ahodoɔ bi akyerɛ mu. Kɔmhyɛni Muhammad sallam yɛ obi a abere bia no na ɔda ne ho adi ɛma nkɔɔfoɔ hunu sɛ ɔno wɔyɛ nokɔfoɔ. Na ɛnam so ma ɔbɛgye din sɛ ɔyɛ Sadiq al-Amin. Ɛnam so ma ɔtwerɛfoɔ bi ɛtwerɛ sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nyankopɔn somaa no ɛwɔ bagyim mbrɛ ni mu. Saa bɛrɛ na kɔkɔbɔfoɔ bi andi n'anim kan ɛmmaa ɛmbɔbɔɔ Arabfoɔ no amaneɛ. Ɛfiri sɛ saa bɛrɛ na Kɔmhyɛni bi amba wɔ mu. Na wɔn yɛ nkurɔfoɔ nom som honyini ahodoɔ ne abosom ahodoɔ. Nanso Kɔmhyɛni wa sallam ne mmɔfra bere mu nyinaa no ɔno ɔmo te nyinaa akyire no ɛnya deɛ a wɔsom abosom no bi. Nanso yɛnim sɛ na nka ɔwɔ nkɔɔfoɔ a ɔmoyɛ amonsamfoɔ nkɔɔfoɔ a ɔmosom abosom. So ɛnya apɛdeɛ bi sɛ nka ɔbɛdane n'ani de akyerɛ abosom bi. Na saa nso na ɔmfa ne ho anhyɛ wɔn afahyɛ ne wɔn adwabɔ biara mu. Ɛnya deɛ a ɔmote atoro bi afiri Kɔmhyɛni Muhammad sallam hɔnom. Na ɛnam so ma nkɔɔfoɔ frɛ Kɔmhyɛni sɛ ɔyɛ Suduk, sɛ deɛ ɔka nokorɛ paa, ɔyɛ Amin, deɛ ɔde owura hyɛ ne mu a ɛyɛ yie. Obi a ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ. Na saa nso ana aba riwayat mu sɛ ansa na Islam ɛreba mpo no na nkɔɔfoɔ kɔ Kɔmhyɛni hɔnom ɛkɔbisa ne nsɛm ahodoɔ agye nkontabuo ne adwenkyerɛ firi ne hɔ. Na yɛkyerɛkyerɛ saa asɛm wei mu no Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu aka no baabi sɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dansie ahodoɔ a nkɔɔfoɔ ɛdi faa no ho ɛfaa ne suban pa ahodoɔ wei yɛ ansa mpo koraa na wɔbɛyɛ Kɔmhyɛni. Ɛnam so ma nkɔɔfoɔ frɛ no Amin ana Sadiq sɛ ɔyɛ nokwafoɔ. Yɛwɔ nkɔɔfoɔ ahodoɔ bebree ɔyɛ wiase mu anoma wontumi nya adansede bebree ɛmfa ɔmo nokoradie ho. Saa nso ne onipa bebree a ɛnya deɛ ɔmakɔ atetee bi a ɛte sɛ deɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallam kɔɔ mu no. Nanso ne nyinaa akyiri no wɔn nkurɔfoɔ ɛntumi mma a wɔn ɛdi nsoronko biara ɛwɔ pintin gyina ketewa a wɔn tumi daa n'adi no ho. Yɛwɔ ɔsrani biara a ɔkɔ akono na ɔde ne kra ɛto ɛhaw mu. Nanso nya deɛ a
akristofoɔ asrafoɔ atumi ama sogyani bi Victoria Cross, na saa nso na nya Germany foɔ nso so atumi de Iron Cross ama wɔn mo asrani bi. Saa nso na France nso so no yɛwɔ nkɔɔfoɔ bebree a wɔn mo adi dwuma bebree wɔ nimdeɛ mu na ɔmadɔ mu so kɔ, nanso nya adeɛ a yɛde Legend of Honor abɔdin ama wɔ bibia. Na mmom sɛ obi bɛyɛ nokwafoɔ kɛkɛ no ɛnya adeɛ no bɛma no kɔba sɛ obi bɛma no abɔdin krataa bi anaa obi bɛma no abɔdin bi. Nanso so sɛ yɛhwɛ yɛ wiase yi mu a yɛbrɛ mu a onipa a yɛmaa no Amin ɛna Sadiq no, na ɛno no ɛyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na saa sɛ nka yɛde wei ma obi foforɔ nso anka yɛbɛka sɛ ɔyɛ nipa kɛseɛ, nanso awra abakɔsɛm no kyerɛ yɛn sɛ ɛnya adeɛ saa abɔdin akɛseɛ mmienu yɛde ma obi bia gye sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nti mfie mpem ahodoɔ a atwa mu abɛyi no ɛyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam nkoa ne onipa a Arabofoɔ no ɛmaa ne abɔdin sɛ ɔyɛ Amin ana Sadiq. Wei ɛyɛ adeɛ kyerɛ sɛ Arabofoɔ abakɔsɛm mmerɛ tenten mu sɛ yɛde saa abɔdin bɛma nipa baako no, ɛno ne adeɛ ɛkyerɛ wo sɛ ne nokoredie ne n'akoma pa ɛyɛ adeɛ a na ɛda nso ɛfiri obi biara a waka ho, na yɛnhunu obi biara ɔte sɛ ɛwɔ Arabofoɔ no mu. Nti ade biara a yɛbɛka sɛ ɛho ɔna no, saa adeɛ no ewiase mu yɛbɛtumi aka sɛ saa adeɛ no ho ɔna. Bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam ɛka sɛ ɛnɛ yɛwiase yi mu berɛ ayɛ basaa. Yɛnhwɛ gyinaberɛ a nnipa ɛkɔm wobɛhu atorɔ ne nnaadaa apoobɔ kanana ana nkɔfoɔ de di wɔn dwuma tɔda nkrataa ahodoɔ mpo na ayɛ atorɔ nkrataa. Sɛ nnipa ɛredi nkɔm a na watwe no afiri nokorɛ ho na waka nnaadaa nsɛm, na baabi biara a ɛwɔ sɛ odi atorɔ na ɛbɛboa no hɔ no bɛdi atorɔ no wɔde nokorɛ asi nkyɛn. Nti yɛmmisa sɛ anawei ne saa nyamesom no kɔmhyɛni kyerɛ yɛn sɛ jamaat na yɛteyɛ no, bɔhyɛ Islam kyerɛ yɛn sɛ jamaat mede a yɛateyɛ no ɛyɛ nokoredie nti ne yɛteyɛ. Ɛno ne sɛ ɔba na ɔba bɛtoa botaeɛ a Nyankopɔn de soma kɔmhyɛni Muhammad Islam ne baeɛ no so. Ɛno ne sɛ ɔba bɛyi abosonsom afiri no mu fi afiri ɔnom sɛ ijtanibu rijsa min al-awthani wa ijtanibu qawla zur. Ɛne sɛ montwe mo ho mfiri abosonsom fi ho. Ɛte sɛ deɛ onipa a ɔno no ɔnni nteaseɛ ɔtwe ne ho firi nokorɛ ho ne Nyankopɔn ho na ɔde n'ani ɛkɔda abosom ne boba no. Nti Nyankopɔn tumfo aka sɛ montwe mo ho mfiri abosonsom atantan deɛ ho, ɛfiri sɛ ɛyɛ bɔne kɛseɛ paa. Na abosonsom sɛnea ɛsiteɛ no na ɛho sie fi no, saa pɛpɛ ana atorɔ nso so ɛsiteɛ. Ɛfiri sɛ atorɔ ne adeɛ a sɛ nnipa yɛ a ɛma no ɛdi bɔne ahodoɔ bebree. Ɔse abosonsom ɛyɛ nneɛma a ɛho nteɛ, nti na Nyankopɔn ɛde atorɔ abata abosonsom no. Ɛfiri sɛ onipa a ɔnni nteaseɛ na ɔnni nimdeɛ no, ana onipa a wayɛ ne ho bagyimifoɔ ɔde ne ho ɛkɔdɔm ana ɔde ne ho ɛkɔdan abosom no, saa pɛpɛ na obi nso so ɔtumi de ne ho ɛdɔm atorɔ na ɔtwe ne ho firi nokorɛ ho. Nti ɔsɛ montwe mo ho firi abosom ho, ɛfiri sɛ ɛyɛ bɔne kɛseɛ paa. Na saa nso na atorɔ a onipa bɛdie no ɛno ɛne abosonsom ɛyɛ adekorɔ. Na ɔkaka ho sɛ sɛnea obi ɛde boba anaa bodua bi si wɔnom anaa aboduaba bi si wɔnom ɛsom no no, saa pɛpɛ ɛna obi so sɛ ɔdi atorɔ a ɛte sɛ deɛ ɔsom aboduaba. Nti sɛ yɛka kyerɛ obi sɛ ɔntwe ne ho mfiri abosom ho a, ɔse ne mɛyɛ de no matwe me ho afiri bosom ho, ɛfiri sɛ bosom ɛno ne adeɛ a ɛboa me. Saa pɛpɛ na ɛte sɛ obi ɛredi atorɔ a ɛte sɛ deɛ saa onipa no atorɔ no wafa ne sɛ atorɔ no na obɛdi na ɔde adidi ɔde anya ne mfa so deɛ nti saa ne nsa nkɔ na no. Nti ɔkyerɛ sɛ yɛnhwɛ sɛnea saa nkɔfo yi ɔmu ti esi yɛ bɔne fa sɛ wɔma fa atorɔ sɛ ɛno nko ara ne wɔma kɔ homabɔdeɛ no na ɔmɛtumi agyina so de anya wɔn daadaa aduane. Na meka kyerɛ mo sɛ momfa nokoredie na ɛno mu ana mo nka nkɔ wɔn. Hazrat Muslim Maud ɛka ne baabi ɛberɛ a wɔkasa fa kɔmhyɛni na bakɔsɛm ho, ɔse kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɔ ne yere amanneɛ sɛ yikyerɛ wei ne yikyerɛ wei na me nsa ka, na ne yere nyo ɛnya deɛ ɔkaa sɛ na ɛdeɛ na me kunu yi ɔkekan, na mmom ɔkaa sɛ mɛma wakoma ntu, deɛ wohunu yɛ biara no ɛyɛ nokorɛ ana wohunu yɛ no, ɛnya deɛ ala ɔtumfo bɛma wɔkɔɔ sɛ yɛ mu da.
efisɛ woyɛ obi a wo na obusuafoɔ edi ne yie wosoa nkɔfoɔ adesoa ma wɔn mo na woyɛ obi a subanpa ahodoɔ nyinaa wɔ mu na woyɛ ahogyefoɔ na woboa nokorɛ nam so ma ne yere ɛfa kɔmhyɛni de kɔɔ ne nua bɛrima Waraka bin Naufal a na ɔyɛ Israel nimdifoɔ paa na bere a ɔtee kɔmhyɛni no amanneɛ bɔ no ɔkaa sɛ wei ne yikyerɛ no ɛsane baa Moses so no na saa mmara ne nkyerɛkyerɛ no yɛde ama no noa bia na baa Mose kɔmhyɛni so alayhi salam na Hazrat Muslim Maud toa so ɛkyerɛ adansedie a papa yi ɛde ma kɔmhyɛni Muhammad sallam mede kan kasa asɛm wei pɛn na mesa aka ho asɛm bio nti bere a Waraka bin Naufal edi adanseɛ wie na ɔkaa sɛ me fie no yɛ ɔbabu no bi ɛwɔ me fie a ɛnkyɛ obenyini na ɔno nso betumi ayɛ obi obetumi aboa me nyamesɛm kan no ho na bere a saa abɔfra no a ɔwɔ fie hɔnom ɛtee saa asɛm yi no ɔno nso kaa sɛ me nso mu ogyidie paa sɛ saa papa wei ɔyɛ kɔmhyɛni na ɛhɔnom nso akoa bi a na ɔno nso yɛma no fa ahodie ɔno no nam ɔdɔ a ɔbɛdɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam nti no ofiri ne fie ɛbɛtena kɔmhyɛni Muhammad sallam ne pono nkyɛn na saa berɛ no ɔhunu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛyɛ kɔkɔ dan nam ɛwɔ yikyerɛ a aba no so foforɔ no ɔkɔkɔ so kɔmhyɛni no mu sɛ kɔmhyɛni deɛ yikyerɛ a wahu no ɛyɛ no ano no deɛ wahu no ne nyinaa yɛ nokorɛ na onipa bi ɛno no obetumi onipa a ɔte sɛ wo ɛntimi ndi atorɔ nti wo yɛ nokwafoɔ a deɛ waka no ɛyɛ nokwafoɔ no hwan na obetumi adi atorɔ ɛberɛ no aduru sɛ enipa bɛnya nsakra afiri wo nsa nti mesrɛ ma me kwan na me ne wo ntena nti wohwɛ a wei ɛyɛ asɛm a ɛyɛ soronko ɛne sɛ nokwasɛm a kɔmhyɛni Islam ɛde baeɛ no nyɛ adeɛ a wɔn gyee no dii na wɔn nim no nokorɛdie na wɔn kaa sɛ kɔmhyɛni no bosrɛm ka bi na wɔkeka baako ɛbɛbɔ kɔmhyɛni no pono mu na wɔkaa sɛ kɔmhyɛni deɛ woka bia na ɛnokorɛ na berɛ a kɔmhyɛni yɛ sɛ wɔkyerɛ mu na ɔkaa sɛ mede Nyankopɔn tumfo no din ɛdi nse sɛ menkyerɛkyerɛ mu ma me deɛ mehia sɛ mɛtea ne sɛ ka kyerɛ me sɛ deɛ Nyankopɔn aka kyerɛ no ɛno na woka no sɛ saa na ɛteɛ deɛ ɛna mewɔ gyidie ɛwɔ wɔ mu na magye wadi na nokorɛ no a mahu wɔ mu no ɛnyɛ adeɛ nhia sɛ ɔbɛma madansedie biara ɛne nsɛnkyerɛnne biara wɔ asɛm a wɔde aba no na nam so ma Hazrat Abubakar kaa sɛ madamfo onipa biara a onim mu onipa ban no ahunu w'anim dua no ɔbɛyɛ dɛn na wabua wo sɛ woyɛ torofoɔ ɛno nti Waraka bin Naufal ɔse onipa biara no ɔnom a ɔbɛsɔre atia nsɛm a kɔmhyɛni Muhammad de aba no a ɔno no ɔbɛtumi atena nkwam na mmom Nyankopɔn bɛgu n'anim ase ɛno nti monhwɛ sɛ ansa na saa atete no bɛba na nkɔfoɔ bɛsɔre atia kɔmhyɛni Muhammad ne yɛnhwɛ sɛnea Allah ɔtumfoɔ ɛkenya a ateneneefoɔ bi ɛma wɔn boa kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛdi kan ɔma Israel ni nimdifoɔ ɔbrɛ no ho asɛm a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛdi adanseɛ fa kɔmhyɛni no kuradie ho ɛnam so ma kɔmhyɛni no yɛ Hazrat Khadija nso so ɔfoa kɔmhyɛni no kuradie so Hazrat Ali na ɔyɛ babu no saa berɛ no ɔno nso so ɛda ne ɔno so da dwumadie soronko adi ɛde ma kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛ ɔbɛboa no saa nso na Zaid ɛnso so ɛhyɛ ase sɛ ɔdi nse afa kɔmhyɛni Muhammad sallam no kuradie ho saa nso na kɔmhyɛni no yɔnko a na ɔno no ɛnyini firi mmɔfraberɛ mu nyinaa baa ɛyɛ Hazrat Abubakar ɔtee kɔmhyɛni no asɛm no amono mu a na ɔkaa sɛ wagye atom sɛ wei ɛyɛ nokorɛ na ɔtenaa kɔmhyɛni no pono no aberɛ biara yɛnhwɛ anigye a ɛkɔɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam na kɔmɔ mu ɛnam saa anɔkwafoɔ wei a wɔgye kɔmhyɛni Muhammad sallam ne nsɛm ɛtoo mu no na yɛnhwɛ sɛnea makafoɔ a wɔn etia kɔmhyɛni no sɛ wɔn ka kasa twitwi etia kɔmhyɛni yɛnhwɛ sɛ na kɔmhyɛni no hoahoa no sɛ wɔn anyima ntomu mpo a wei mu wɔn yɛ atenefoɔ no agyema tom wei mpo na wɔn frɛ kɔmhyɛni sɛ ɔyɛ nkonyayifo ɔyɛ atorofo ɔyɛ sei ɛne deɛ ɛkɛka ho ɛno nti monhwɛ sɛnea Nyankopɔn tumfoɔ waka akra pa ama wɔn abɛdi me nifa me benkum m'anim ne m'akyi
Hazrat Musa alayhi salam de ono no obon pa yesre Nyankopon se Nyankopon ema no wazir oma na so afọ mbebo na adwuma no nti oma Mose komisheni ni fasusu se osre mpa bo se Nyankopon ma na so afọ nanso komisheni Muhammad sallam de Nyankopon ma na so afọ enum wa bra wa mo ho mpa yempa nsra mfiri Nyankopon ho na omo nso no mo bo komisheni ne ma ne enya nkanko e omo se waraka wo wuntem nanso ne nyina tin danse ya odi fa komisheni ne ade a ewo ho no besi nne Hazrat Khadija eta komisheni Muhammad sallam echi se ne yire mfie dumienu se be ma biara wanya nkanko bia no be na oba ni munyamfo bi ejina nachi sanso na sahaba fo no so ye krado na omo hwe umoja gu de ba afore se sai na wo se komisheni na so afo timi ye bibi de bo Islam Hazrat Abu Bakar radiyallahu anhu ana Hazrat Ali de komisheni wo echi no motena nkwampo e de khilafatu yin sheni gu akwam ema eno so ebo Islam ema Islam fa no ntoma pefrai na okasafa komisheni na bako se no kire se adansidie ba ko eno no ekire obi no kredi ono ankasa na brabo ono ankasa ne kra ono ankasa ne suban na sani pano nyese enye ansa na obekọ akọka kire nkofo se o mo hwe se me yetrofo ana me nokwafo ne o se ankasa wa brabo etimi dedi wa brabo na o se ya ahyensude edi kan ma nkofo hu no kredi nti ewiasi mu anu bibiara aye hunu no eyentoto aso anya dia obetimi akwati teneneye na wadru ginambre a ekron ewoteneneye mu na nya dia betimi akwati nokre na wadru teneneye ginambre a ekron mu insanete dia ani ebeden anu akase ukugina etifi na wanhunu ehan ya wana afọ na okaka hu se komisheni Muhammad sallam ebo nkofo na mane se mitna mumu minyini omumu na me yebabunu na minyini ewo mu akasa mumu na mumu nim kokwa mu shahodo na me kokoshe bompaye mi bibie no no ma ahinta free mo ho na masem bie no no ma ahinta free mo ho ana obi betimi aka esimanim se mediatro ebre bi atwam we ni de roba komisheni Muhammad sallam ebo ene se obi wo ho a obetimi aka se me mediatro ana me yamumuyo ana se mediatro me bo obi apo ana se mitieti obi fa ho de so ana se me yese me ma me ho so atia a kire nkofo ana se me yese me petumi bi na me de di nkofo so da bi mo so me hwe gina berebia mu nanso ni nyina mu no aberebia no me di nkunim e won so ha mo de so me no na muhunu se me yenokwafo e wo mensema hodo a muhunu ni nyina mu na nam so ma mo amoto me din se me amin me sadiq na ni eye de na koba se enno anwumre na me amin e wo mani so me yenokwafo wo manim so na afi ene dai mu ka kire me se me yetrofo wa bra na mo de me no kredi na hohoa me na minsem biara me kana mujitum nanso ene dai ene nkwane nra ana nsakra aba me no koba se de mababa yi ni pafin me mababa ni patantantan umanim anam sema ka to jese me nyakopo no somafo eniti sa ana mujidi se betime nyansakra ibenya mfasuso wo sa asemu se obi betimi aye nokwafo nda na ebreti ayi mu asasa sa ebreti ayi mu senka ade a media atrobi akira mo ebre bi a nka metima mu se o na bi aka ne no me da mo me ho de se me nokwafo ne bi a me de aba yi mu nkonya nanso mu nu se mabra bo nyina mabo matena mu anyini nyina no enya de media atrobi a na nya de nso a me mayi bibi e de adada mo me mofra bere mu nyina no ebra mo hunu se nya de medi atro nya de a me ye bibi edi tu mfutro gu nkofo an no
na ebrempo a mebeye babunu a na nke kase mbabunu gina brede nke dambo mfie no saa mre mpo mandi atro bi ankyere mo nti ne mo akasa mo nwunwene ho se beye den ana me mahya ase obra madi meye panyini no meba abedi atro eri akyere mo na madada mo nti mo nya hwehwemu na mo nhwe mabra bom nya de mo behunu atro asem bia wo mo na mo behunu se me ye nokre ana me gina ho eni nti ne se mo hu awia ema mo mboda wuro se ade asa awia pie no mamo nka nkyere nkofo se ade asa efise me no kredie ene makoma pansam ne ade adadi ete se awia eni ti mo munni munhia adansidie bia wa me ho nje se me akasa mabrabo me ne yoye ene mfia hodo me ne matena no eno kwa ya adansidie wo se modi hunu se me no kwafo na we nyina achiri mo be se mesade nsankyere ni be kire mo se asema me kan no kre entino samubi ese otie na koma mu asem a obehunu se ono akasa na koma bedi adanse se me ye nokwafo e wa asem a me ka no eninti enyade a ade a eda di pefe te se awia no ohia adanse bio so de be kire mo se awia apie efrise se awia epia ero na kire se ade ache no unhia adansede bi ade be kire se ade ache bio we ni ade a Hazrat Abubakar ohun ye na ninti odeji komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam etu mu ebra komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekatu jaso ye komishoni no sabre no Hazrat Abubakar na oko komishoni no honum na okoji komishoni honum nkyere na sanso na komishoni ni fie babuna na wo honum onu so eji komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eto mu na Hazrat Abubakar te sa se me na hona na odin tempe ba komishoni ni fie no bobo mu se komishoni wakan bibi se na Hazrat Abubakar ebusa komishoni ka sa an me ala sumafo na Hazrat Abubakar ete sa se me no ana ojitu mu sa ampa komishoni no ala no sumafo na komishoni Muhammad sallam kase enya de a meshe da same to nsa afren kofa mo ba islamu na nso bra meto nsa afren kofo so mo mra islamu no wo mo etwentwen wo mo na ase na nso bra me fra Hazrat Abubakar no nya de otwentwen na ase ntempara ana ode ji me etum wa bra wansre adanse wansre insenkyere ni bia we eya de a na ekire komishoni Muhammad sallam na bra bo a na kasa kire nkofo ma nkofo hu se waye no kwafo sanso na Khadija Hazrat Zaid bin Harith a American ka mo wasam wo mo so no me ya dansefo komishoni Muhammad sallam no kredie no ho tino ma hia dansede bia eni tino komishoni biara na dansede e kire no kredie na ono kasa na bra bo na wo mo dansede e wo ma bra bo mu ne ade a aya na emudu pa sa wo de kanya mesama kire obi enhu hia so mo de nsankyere ne hodo be sa ba be ka bibia kire wo mo boshe mezaya alayhi salatu salam ekase nyakopo tumfo ne nsam ekire nse otene ni oni pa obre ne ho ase no ye wiemfo na oye ntimombrofo na nyaade a okasa ewa ahomaso mu wo mo kasa no etese de omo kasa etese de abofra bi ni panyini ekasa nyaade Allah otumfo odu obi aka nyaade Allah otumfo bi betimi adada de lankopon hwe ne se yebeda no kredi ene treneye de komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaade a ne nsaka japade bi afri komishoni Ibrahim honum ne mum de nyina enim se komishoni no ne papa Abdullah na onye bosumsum ni ya ne binu busa se komishoni papa na osom bosumana na ye jidie ne se komishoni ni papa na onye bosumsum ni nanso no nyaade a nyankopon ede nkomhye ema no efise nkomhye e yadom soronko nyankopon otumfo de ma nkrofo a opese wode ma wo mo komishoni Ibrahim alayhi salatu wasalam no ya abul anbiya komishefo ni nyina eja no ode no kredie ejina pintin se ode ne ba eboba afore na yede no etu ejem etete no na okak bosha mi islam kaka won se ye panyini yesunsum kade ne komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam so mo hwe ne no kredie eni se enso ha hodo okom atete ahodo apobo ankofo ye so mbebo no
nkɔfoɔ a wɔn di n'ani nyinaa ne kɔmhyɛni gyina ano. Wei ɛne ade a na ɛkyerɛ ne nokoredie ɛkɔwi asa no Nyankopɔn tumfoɔ de n'adom bebree egu no so no ɔkaa sɛ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. ɛne sɛ Allah ɔtumfoɔ ne n'asɔrɔbɔfoɔ no nyinaa srɛ nhyira gu kɔmhyɛni Muhammad sallam so. Mo nkurɔfoɔ magye adi momfa nhyira na mommɔ mpaeɛ ne asomdwe nhyira mfa ngu kɔmhyɛni yi so. Kɔmhyɛni Muhammad sallam na ne nnwuma ɛyɛ nnwuma bi a ɛnam so ma Nyankopɔn ɔtumfoɔ ɛtontom no bɔ n'aba so na wanyi asɛm pɔtee bi amfa ama no. Wanyi asɛm pɔtee bi ne nka Nyankopɔn bɛtumi aka asɛm pɔtee bi de atontom kɔmhyɛni, nanso Nyankopɔn ɔtumfoɔ ɛnyɛ saa na ɔka no. Kɔmhyɛni ne nnwuma pa ne ade a ahyɛ ma ɛwɔ hadis ahodoɔ mu, nanso so Allah ɔtumfoɔ tontom kɔmhyɛni no wɔ nsɛm bi mu a ɛnyɛ ade a yɛde atontom kɔmhyɛni bi wɔ asase yi so ha no. Na ne nnwuma a ɔyɛɛ no wɔ asase so a ne Nyankopɔn ani gye ho ma ne kɔbaa sɛ Nyankopɔn hyɛɛ adasɛmɛ sɛ yɛnyɛ n'asefoɔ mfama Nyankopɔn tumfoɔ saa kɔmhyɛni ne suban pa no ho. Ne saa ne nti yɛnyɛ durud ne yɛmmɔ mpaeɛ mfama kɔmhyɛni no. Na no nokoredie no sɛ mpo yɛkata yɛn ani a ɛnyɛ adeɛ yɛbɛnya fa susuo bi a ɛte sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ne deɛ no. Nti yɛnhwɛ ne suban pa no nsunsuansoɔ pa ɛnya wɔ wɔn mɔmɔ akoma pa no so. Wei ɛnyɛ adwuma ɛda fam sɛ wobɛyi nkɔfoɔ afiri porɔyɛ ne bɔne mu na wɔma yɛ nkɔfoɔ a wɔyɛ atenenefoɔ. Saa adeɛ bi tete pansam no aka sɛ wobɛyɛ ni yɛnhwɛ sɛ ne ɛsi ɛden fa. Nanso yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam na ɔba ɛbɛfa nkɔfoɔ a ɔmatete apansam wɔ suban bɔne ahodoɔ mu no ɛyɛ wɔn nyina yie. Ɔbɛfa nkɔfoɔ a na nka wontumi mfa nsonsonoeɛ nto wɔn ne ayɛmmoa mu, wɔn yɛ nkɔfoɔ no mu di nyankasika na wɔn di nkɔfoɔ agyapadeɛ, wɔn yɛ nkɔfoɔ no wɔn gye Nyankopɔn di, ebi no wɔn mo som Nyankopɔn abɔdeɛ ahodoɔ, na wɔn yɛ nkɔfoɔ a na amumuyɛ ahodoɔ nyinaa na ebi wɔ wɔn mu. Nti kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbaeɛ no nsunsuansoɔ ɛnyaeɛ ne sɛ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a ɛwɔ Koran no konkro nim no ɛba bɛyi suban bɔne ahodoɔ nyinaa ɛfiri hɔnom. Wei ɛne nimdeɛ soronko a ɛne Nyankopɔn ne nyansa ɛne kabea a ɛnam so na ɔde soma kɔmhyɛni Muhammad sallam na ɔde nkyerɛkyerɛ wei maa no sɛ ɔmmra saa abea wei mu a ɛberɛ wei a bagyimsɛm adɔɔso adasɛm mu na ɔde bɛyi nnipa firi mu atebea mu na ɔyɛ ɔmo anipa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Allah ɔtumfoɔ yɛsrɛ ne sɛ ɔmmoa yɛn na ɔnkenya yɛn sɛne bɛyɛ bɛtumi atete kɔmhyɛni Muhammad sallam na nam mu na yɛtumi afa nkyerɛkyerɛ a wɔde ma yɛn no na yɛde abɔ yɛ bra aberɛ bia. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.